Kagahapong adlaw unta nakaschedule ang pre-trial sa kaso ni Sara Diskaya, Maria Roma Angeline Rimando ug ang 8 ka mga official sa Department of Public Works and Highways sa Regional Trial Court Branch 27 sa Lapu-Lapu City. Sila giakusahan sa 96.5 million pesos nga ghost flood control project sa Davao Occidental. Nag-atubang sila og kasong kalapasan sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices ug Malversation of Public Funds. Apan wa kini madayon tungod kay wa pa nahuman ang pre-marking of documentary exhibit nga gisugdan niadtong Enero 27. Tungod kini abot og dulan 4,000 ka pages ang mga dokumento nga gisulod sa tulo ka mga bagahe. Hinungdan nga nisugyot si Attorney Joseph Randy Torrigosa, ang abogado sa akusado nga si Rodrigo Larete, nga dili una magpahigayon og pre-trial hangtod di mahuman ang pre-marking. Maong gihatagan una sa korte og igong panahon ang prosecution og defense nga humanon ang pre-marking karong Pebrero 3, 4, 5, 11 ug 13 ug sa Pebrero 27 na ipahigayon ang pre-trial. Samtang gitugutan usab sa korte nga motambong sa hearing ang mga akusado pinaagi sa video conference. Gani kagahapong adlaw nitambong sila pinaagi sa video conference. Apan matod ni Judge Nelson Leco nga kung gikinahanglan ang ilang presensya, motambong gyud sila sa korte. Samtang gibasura sa korte ang gisangat ni Attorney Cornelio Samaniego, ang abogado ni Rimando, nga motion for joint ocular inspection sa revetment project sa Jose Abad Santos. Wa na usab siya mohatag og pamahayag sa dihang gikuhaan siya og habig sa mga sakop sa media. Dugang paniana, nakaschedule na para summary hearing inighuman sa pre-trial ang gisangat nga petition for bail sa legal counsel sa mga akusado. In the heart of changing lives, kini si Brigada Crystal Joy Felerca, alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.